يوم عظيم وهو يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، والحمد لله لكم في هذا اليوم تستفتحونه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن أخوكم في اليمن بعد صلاة الفجر في أحد المساجد يوم الجمعة عملوا درسا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غالبا نادر أن الناس بعد صلاة الفجر يوم الجمعة يذهبون إلى بيوتهم وينامون يستعدون للجمعة، ولكن الحمد لله هذا كله فضل من الله وتوفيق. الحمد لله, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita sekarang berada di hari yang mulia. Dikatakan oleh beliau ini adalah hari sebaik-baiknya hari yang terbit matahari pada hari tersebut, yaitu hari Jumat. Dan kita memulai hari yang agung ini dengan membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sama seperti saya, saudara kalian, beliau saya pun juga melakukan pembacaan kitab seperti ini di Yaman. Beliau setiap hari Jumat subuh baca kitab sirah, mengawalinya dengan pembacaan kitab sirah. Kata beliau ini sebuah nikmat, karena biasanya hari Jumat itu orang subuh selesai pada tiduran. Tapi kita mengawali hari dengan belajar ilmu agama, ini nikmat besar dan agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa hadits Nabi alaihi salatu wassalam qira'atuhu wa isti'abuhu wa tafahumuhu wal akhdh bihi mimma yazidu fi نظارة الإنسان فيصير ذكيا، حتى قالوا إن علماء الحديث يختلفون عن جميع العلماء الآخرين بأن على وجوه من النظارة والجمال، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء ينطبق على أهل الحديث. Dan hadis Nabi kita Muhammad SAW itu jika dibaca dipelajari menambah pancaran cahaya di wajah seseorang, keindahannya, dikarenakan hebatnya hadis Nabi kita Muhammad SAW yang belajar memahaminya, terlihat tampak di wajahnya itu cahaya yang terang melebihi yang lain. Oleh karena itu para ahlul hadis, ulama wal hadis berbeda, tampak memiliki cahaya yang lebih dibandingkan orang-orang yang lain. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nadarallahu imra'an." Semoga Allah menyinari seseorang sami'a yang mendengarkan sesuatu, artinya hadis dari kami, lalu dia jaga hafalannya tidak dilupakan, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Nah, orang-orang seperti ini didoakan oleh Allah yang hafal hadis, dijaga hafalannya lalu disampaikan, didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW agar diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama ahlul hadis, disinari oleh Allah, diberi sinar oleh Allah Subhanahu wa taala. والكتاب الذي تدرونه كتاب مهم جدا يسمى كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. يكاد يكون هذا الكتاب من أكثر الكتب انتشارا في العالم. ما تذهب إلى مدينة ولا إلى قرية في مدن العرب أو مدن المسلمين أو حتى مدن الكفار التي فيها أقلية مسلمة تجد هذا الكتاب موجود. سبحان الله وضع الله له القبول وهو الإمام النووي رحمه الله. Dan kitab yang kita baca, kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kitab yang sangat penting di agama kita. Dan kitab ini subhanallah adalah kitab yang memang benar-benar menyebar luas di dunia ini, di alam ini. Dan kitab ini yang sangat penting ini dibaca dimanapun juga. Dibaca di Madinah kata beliau, di tempat-tempat yang lain, bahkan bukan hanya di negara Islam saja kitab ini dibaca, tetapi di negara-negara orang-orang kafir yang muslimnya di situ sedikit, tetap kitab ini juga dipelajari, dibaca di situ. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan qabul, memberikan penerimaan kepada kitab ini kepada Imam An-Nawawi mengarangnya. وفي هذا الباب الآن يتكلم على حقوق الزوج على الزوجة، وسيتكلم أيضا على حق الزوجة على الزوج. وتكلمنا عنه قبل ذلك في بداية الكتاب على الوصية بالنساء، ليدلنا على أن الإسلام
wasiat dengan para wanita. Ini menunjukkan bahwa di dalam agama itu saling menyempurnakan. Penjelasan itu saling menyempurnakan. Yang laki-laki punya hak dan punya tanggung jawab. Begitu juga yang para wanita punya hak juga punya tanggung jawab. Begitulah syariat Islam tidak pernah merendahkan satu orang pun. Semua dimuliakan dan punya hak dan tanggung jawab. وزواج الرجل بالمرأة مقصوده الشرعي المحبة، المودة، السكنة، تكثير ذرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وليس مقصوده شهوة فقط. هذه عند البهائم أو عند بعض الناس الكفار، أو كما في زماننا الآن ظهر زواج جديد بأشكال مختلفة، في زواج يسمى زواج عرفي، في زواج يسمى زواج المسيار، وفي زواج يسمى زواج المسافرين. له اسم هكذا كان الإنسان في السفر في الجامعة يكاد يكون هذا الزواج فرغ محتواه الحديث، حتى صار الرجل لا يلزم بالنفقة للزوجة، فقط يأتي يبغي معه شهوات أول حل موضوع، وبعضهم يتزوج فقط في المكان الذي يجلس فيه في بلاد الغرب، فيتفق مع بنت ويتزوجها بعقود شاهدين على أنه ينتهي هذا الزواج إذا رجعت بعد ذلك إلى بلاده. أين مقصود الزواج الشرعي من المودة والرحمة والسكنة فرغ بالمحتوى؟ ليس هكذا. الإسلام إنما يدعو الإسلام إلى المودة والرحمة والسكنة وتكثير أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبذلك ينال الإنسان الأجر والثواب. Dan pernikahan itu tujuan hakikatnya adalah dikatakan oleh beliau tadi, yang pertama mahabbah cinta, mawaddah kasih sayang, sukna ketenangan di dalam hati, yang keempat takdirul aulad memperbanyak keturunan. Itulah tujuan pernikahan, bukan cuma sekedar memuaskan syahwat, tidak. Kalau hanya pernikahan untuk syahwat, kata beliau, ini ada pada hewan. Hewan melakukan syahwatnya. Begitu juga bahkan kepada orang-orang kafir, mereka melakukan pernikahan tapi hanya untuk syahwat. Dan zaman sekarang zaman sudah mulai berubah, bahkan kata beliau tadi ada macam-macam orang menikah yang tujuannya bukan pada hal tersebut. Ada menikah di perjalanan, ada nikah yang dengan perjanjian, bahkan di sebagian negara-negara barat kata beliau ada pernikahan seperti kontrak. Jadi pasangan menikah, janjian, saya menikah. Kadang-kadang yang melakukannya orang Islam dengan dua saksi, dengan syarat menikah selama kita kuliah. Kalau sudah lulus kita bisa. Jadi pernikahan macam ini kata beliau ini bukan pernikahan yang benar, ini yang salah. Karena tujuan pernikahan itu bukan hanya memuaskan keinginan dirinya, tetapi mencari kasih sayang, kemudian membawa ketenangan dan membawa dan memperbanyak keturunan Nabi Muhammad SAW, bukan hal syahwiyah saja. الآن أتى بالحديث هذا العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، حديث متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم. ويعتبر الحديث إذا قيل عنه متفق عليه يكون من أصح الأحاديث بسبب اتفاق البخاري ومسلم عليه. يتكلم على حد من حقوق الزوج على المرأة، والمسألة في هذا الباب لا يحل أي لا يجوز. وإذا كان قال لا يحل بمعنى لا يجوز أي يحرم الفعل. الفعل من هذه الحالة يصير حرام، والأمر فيه مخاطبة الزوجة، فيحرم على الزوجة بعض الأمور المتعلقة بهذا الحديث سنذكرها الآن. Dan hadis yang kita baca adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu, tidak halal bagi seorang wanita, yang artinya tidak halal bagi seorang wanita puasa ketika suaminya syahid ada di rumah. Begitu juga keluar dari rumah, kecuali dia puasa keluar dari rumah dengan izin suaminya. Dan hadis ini muttafaqun alaih, artinya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, kalau sudah kalimat muttafaqun alaih, hadisnya sangat kuat. Dan lafaz di hadis ini kata beliau adalah la yahillu,
artinya tidak halal. Kalau disebut tidak halal berarti hukumnya jelas haram. Tak perlu dijelaskan macam-macam lagi. Tak perlu ditafsirkan. Kalimat la yahillu tidak halal berarti hukumnya haram bagi seorang wanita puasa tanpa izin suaminya atau keluar dari rumah tanpa izin suaminya, dan akan dijelaskan oleh beliau. Nabi alaihi salatu wasallam yad'a al-muqatta' ala al-yawm. La yuridu an takuna hunaka shabah mutazawwijah mutabaddila tuhibbu an tasum kathiran wa ta'budu Allah kathiran wa tastanqis min huquq az-zawj. Bal fi'l ma yatlubuhu az-zawj awla laha min al-'ibada wa al-tabattul. Hatta sara kalam an-nabi alaihi salatu wasallam yatakallam an hurmat as-sawm. والصوم هنا المحرم هو ما كان فيه الزوج شاهد أي حاضر، ليس مسافر موجود زوجها في بنجر باو، مش مسافر في جاكرتا ولا مسافر في الحج أو العمرة أو مسافر في أي بلد. شهود الزوج وحضوره موجود هنا يمنع المرأة هذه أن تصوم حتى فرض إذا كان وقت هذا الفرض موسع، وسنأتي بالتفصيل. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, memberikan aturan bagi para wanita yang salehah yang baik. Kadang-kadang ingin melakukan ketaatan, dia mau sholat, dia mau berpuasa, sampai lupa izin pada suaminya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang tidak halal, tidak boleh. Kalau ada suami, dahulukan, jangan hanya sekedar berpuasa sampai-sampai meninggalkan haknya suami. Pokoknya saya mau taat, saya nggak urus tugas saya apa, haknya suami apa. Kata beliau tidak. Diajarkan oleh Rasulullah SAW nggak boleh berpuasa, tapi digarisbawahi ketika suaminya hadir. Syahid itu artinya hadir. Ada. Kalau tadi gambarnya di Banjarbaru, di sini ada suaminya. Suaminya yang tinggal di Banjarbaru, suaminya ada di Banjarbaru. Nah, kalau dia yang kayak ini nggak boleh puasa. Tapi kalau suaminya ada di luar kota, seperti di Jakarta, pergi haji, pergi umroh, yang di sini nggak ada masalah dia berpuasa, karena larangannya itu kalau ada suami tinggal di rumah. Tapi kalau suami sedang bepergian nggak apa-apa. Kalau suami di rumah nggak boleh, bahkan kata beliau puasa wajib. Tapi kodok maksudnya bukan puasa Ramadan ya. Puasa wajib, mengkodok puasa wajib kata beliau dilarang selagi waktunya masih panjang. Kalau dia masih bisa mengkodok besok atau lusa, masih ada waktu lagi mengkodok, hari ini suaminya kasih izin, kata beliau jangan puasa hari ini, kalau di waktu yang lain. أما رمضان في نفس الوقت الكل يصوم، الزوج أصلا بيصوم فما يحتاج إلى زوجته، فهي بتصوم وهو بيصوم، هذا لا علاقة له هنا كحكم شرعي، لا بد من الصوم عليه وعليه. Dan kata beliau kalau Ramadan masih di bulannya, ya, perempuan puasa, laki-laki puasa, nggak perlu izin lagi, karena semuanya diwajibkan puasa. Ini bukan di bulan Ramadannya, kalau di luar bulan Ramadan. أما المحرم فهو النفل. Sedangkan puasa bulan Muharram contohnya itu puasa sunnah. ولو يوم عرفة أو يوم عاشوراء. Begitu juga hari Arafah dan hari Asyura puasa sunnah. لابد من إذن الزوج. Harus menggunakan izin suami. أو فرض موسع كما ذكرنا لكم، كأن كان عليها قضاء من رمضان أو نذرت صوم والوقت لا زال باقي صوم، أي يوم من أيام الدنيا نذرت أن تصوم فلا تصوم إلا بإذنه، وكذلك قضاء رمضان ما لم يضيق الوقت. سنأتي بالتفصيل. Dan fardu puasa artinya puasa fardu yang masih ada hari lain itu perlu izin dari suami. Seperti contoh tadi sudah dibahas, kalau puasa Ramadan, kemudian kalau perempuan nazar puasa dan waktu masih ada yang lain, ini tetap harus pakai izin. Nah, sedangkan kalau puasa Ramadan, kalau waktunya udah mepet, ada penjelasan detailnya, nanti akan dijelaskan oleh beliau. فإذا كان على المرأة قضاء رمضان واستمر الزوج دائما معها لم يسافر فما قدرت تصوم، كل ما مرة يولى عليه. طبعا الزوج له سبب في ذلك منع الزوجة لأن حقه ناقص، فالذي يحتاج إلى المرأة نهارا قد يحتاج إلى المرأة أي لحظة، فلأن حقه ناقص كل الله عاد في وقت، في أي وقت ممكن تصوم، بكرة بعد بكرة بعد شهر بعد شهر، ما دام في وقت لا أشكال في
الزوج ناجس. انظر إلى عظمة الإسلام. تدري إيش السبب في هذا؟ السبب في هذا أن الزوج والله أعلم قد يحتاج إلى زوجته، فإذا كانت صائمة سيمتنع عنها، وفي تلك الساعة اللي يكون الزوج عنده الشهوة ما شاء الله يا غلي من الدار، الزئر حقه الترمتر فوق، فلا خاف عليه من التطلع إلى النساء، ويخاف عليه أن يقع في الزنا، ويخاف عليه أن يقع في الحرام، فلهذا منعت الزوجة من الصوم ما دام في الوقت المتسع. فلأجل لا يقع الزوج في الحرام ولا غيره فصار حقه ناجس الآن قبل الصوم الذي فيه وقت ممكن أن تصوم فيه. إلى هذا الحد الإسلام منع الزوجة من عبادة لأجل حد الزوج، والمقصود من ذلك حتى لا يقع الزوج في الحرام. Dan kata beliau tentang perempuan mengkodok yang tadi dijelaskan itu memang kalau waktunya masih luas, ya. Jadi laki-laki boleh, jangan puasa nanti dulu, karena kalau waktu kodoknya masih banyak. Nah, seandainya ada laki-laki di rumah terus ada pergi-pergi, nanti kodoknya ini gimana? Selagi masih ada waktu dulu saja kepada suaminya, nggak ada masalah, karena haknya suami itu diutamakan. Selagi waktu kodok masih panjang, masih bisa mengkodok. Kenapa kok diutamakan begini kata beliau? Salah satu hikmahnya, perempuan disuruh dulu, ya jangan puasa, ya jangan. Kenapa kok diutamakan seperti ini? Salah satu hikmahnya kata beliau, wallahu a'lam, memang ketika laki-laki datang syahwatnya itu kan nggak melihat waktu, bisa siang, bisa di waktu yang lain. Nah, untuk menjaga agar syahwat ini tidak berjalan, tidak keluar dari yang kebenaran, tidak ke tempat yang lain, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki memerintahkan wanitanya untuk tidak berpuasa. Karena jika syahwat datang dan dia tidak tahan, lalu perempuan yang berpuasa, biasanya kalau jalan yang satu ditutup, dia akan cari jalan yang lain. Akhirnya dia cari-cari perempuan, ngelihat-ngelihat wanita, dan ditakutkan kalau tidak tahan sampai pergi kepada perzinahan. Oleh karena itu, pihak syariat mengagungkan hal ini untuk menjaga seorang laki-laki dari kemaksiatan. Karena dalam saya ini menjaga maksiat lebih utama daripada melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kata beliau mengutamakan haknya suami daripada mengkodok puasa yang masih ada senggang waktu, untuk menjaga dari perbuatan yang haram. أما إذا ضاق الوقت مثل المرأة كما هو معلوم، غالبا النساء يحضن في رمضان 6 أيام و7 أيام غالبا النساء، فالزوج كان دايما معها غير مسافر، ودايما ما شاء الله عنده شهر من العسومي كل السنة هو رجال ما شاء الله عليه عمل. شكله يقول أكل زين هذا شيء. على كل معاد مقام رمضان من شعبان إلا ما يسع 6 أيام و7 أيام، 6 أيام و7 أيام، حينئذ لا يجوز له أن يمنعها من الصوم، لأنه لم يبقى إلا أيام تسع الصوم، هذا صوم فرض ليس صوم نفل، ممنوع منها. Dan seandainya laki-laki tadi selalu di rumah, ini perbedaan kalau waktunya mepet. Laki-laki tadi selalu di rumah, sedangkan perempuan kata beliau seringnya normalnya pasti punya motor Ramadan 6 atau sampai 7 hari punya untuk puasa bulan Ramadan. Nah ini kata beliau, masya Allah, yang laki di rumah nggak pergi-pergi. Kemudian dia nggak bisa ngatur syahwat terus sepanjang tahun. Biasanya kata beliau ini makan makanan enak terus kalau laki-laki kayak gitu. Syahwat terus nggak bisa mengatur waktunya sampai waktu untuk mengkodok puasa sudah mepet, nggak ada waktu lain. Kalau waktunya sudah mepet, seandainya nggak dikodok ini bisa-bisa masuk Ramadan yang lain. Nah, yang macam ini laki-laki nggak boleh melarang istrinya, tidak melarang istrinya berpuasa. Jadi istri harus tetap berpuasa, laki-laki nggak boleh melarangnya. وكذلك من المسائل التي يجوز للمرأة أن تصوم إذا نذرت هذه المرأة صوما ولكن هذا الصوم نذرته قبل أن تتزوج به، ثم لما تزوج هذا الرجل منعها من الصوم إلى أن جاء الوقت حق النذر هذا الذي نذرته قبل أن تتزوج، فإن لم تصم راح عليها النذر وهو فرض عليها، فيجوز لها أن تصوم إذا لم يبدأ لهذا الوقت. مثلا مرأة نذرت قبل أن تتزوج أن تصوم
الآن بيأتي آخر خميس من رجب. حينئذ إذا وصلنا إلى آخر خميس من رجب الذي نذرته هذا اليوم نفسه أو حتى أسبوع فلا يجوز له يمنعها لأن هذا النذر كان قبل الزواج وجاء الآن ممنوع تأخر. Dan gambaran juga laki-laki yang tak boleh melarang istrinya untuk berpuasa adalah ketika seorang perempuan bernadar mau puasa. Nadarnya dilakukan sebelum pernikahan. Nadarnya dilakukan sebelum pernikahan. Jadi nadar mau puasa hari ini dilakukan sebelum pernikahan. Lalu waktunya sudah mepet, tidak ada waktu lain. Ini suami tidak boleh melarang perempuan tersebut untuk berpuasa. Contohnya, misal perempuan nadar di bulan Rajab kata beliau tadi. Nadar puasa di hari Kamis, akhir Kamis bulan Rajab. Nah, sekarang ini bulan Rabiul Tsani, dia nadar sebelum menikah. Lalu dia menikah. Sebelum menikah dia nadar saya mau puasa di akhir Kamis bulan Rajab. Lalu dia menikah di bulan ini, misalnya kita nikah sampai bulan Rajab nanti. Ini bagaimana? Sudah datang waktunya. Kiranya suaminya tak boleh melarang karena dia nadar dilakukan sebelum bulan. Jelas ya siapa ya? ونفس الحكم ينطبق بعد الزواج إذا نذرت صوم لكن بإذن الزوج. إذا أذن لها أنها تصوم يوما معين أو شهر معين فاستأذنت منه فنذرت لله سبحانه وتعالى بإذن الزوج فيجوز لها فلا يجوز له أن يمنعها. بخلاف إذا كان بعد ما تزوجت نذرت بدون إذنه فله أن يمنعها. بأي حد تقدري أن تصومي بدون إذن الزوج؟ وتعرفين أن الزوج قد يكون عنده شهوة عالية في أي لحظة فممكن أن تنذري إلى غير الصوم، تنذري تكسب هدية أو طعام أو ما نذرتي كالصوم تريدين تحجبين الرجل. إذا ما يمشي كلام هذا النذر المرأة تتحمل الوزر لأن النذر الذي منعها له حق. Dan begitu juga gambaran nadar yang diperbolehkan dan laki-laki tidak boleh melarang istrinya berpuasa kalau perempuan nadar dengan izin suaminya. Yang perempuan istrinya nadar mau puasa hari ini, suami mengizinkan. Setelah dia lakukan nadar, datang waktu puasa, suami tidak boleh melarang karena dari awal sudah mengizinkan dan perempuan sudah melakukan nadar harus dia kerjakan, wajib bagi dia. Suami tidak boleh melarang. Tetapi ini mungkin untuk diperhatikan bagi para wanita, melakukan nadar puasa tanpa izin suaminya. Jangan melakukan itu. Kalau seandainya dia melakukan nadar mau puasa tanpa izin suami, lalu datang waktu nadar, nah ini kata beliau berbahaya. Bisa jadi saat dia mau waktu dia berpuasa, datanglah syahwat bagi pria yang tak bisa ditunda. Nah saat itu akhirnya kita para wanita tadi tidak bisa menjalankan haknya suami karena ada nadar. Nah, kalau kayak gini tanggung jawab kata beliau. Oleh karena itu sebelum melakukan nadar harus izin kepada suaminya. Jangan melakukan nadar puasa tanpa izin suaminya. Nadar yang lain kata beliau, nadar sedekah, nadar berbagi hadiah, nadar melakukan taat yang lain itu lebih bagus. هذا دليله الحديث في بدايته لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر أو مسافر إلا بإذنه لأنها متزوجة. أما قبل الزواج فهذا لا علاقة لا معه فيجوز له إلا بإذنه لأنه زوج. Dan dalilnya adalah awal hadis, bagian pertama dari hadis, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada bersama dia, tidak pergi. Nah ini dalilnya bahwa jangan begitu juga, jangan sembarangan nadar, jangan berjanji mau puasa kecuali dengan izin suami. وفي آخر الحديث قال ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، يعني لا تسمح بالدخول إلى بيته إلا بإذنه لأي أحد ولو محرم لها كأخوها أبوها عمها لابد إذن الزوج وكذلك المرأة. ولكن غالب الناس في بيوتهم معتاد قد يحتاج إلى إذن في أي بيت من البيوت معروف أنه إذا جاء أبوها أخوها عمها ما يمنع ما دام الناس اعتادوا هذا الأمر خلاص. وكذلك النساء. أما إذا منع الزوج بل ممنوع بيتي هذا لا أريد أي أحد
كل هذا حفاظا على العلاقة بين الزوج والزوجة. فقد يكون الزوج عنده كما قلنا شهوة هائلة جدا، والآن البيت مليان نسوان وريال، تعبان مسكين. Dan bagian hadis selanjutnya, wala ta'dan laha, wala ta'dan fi baiti, dan perempuan itu tidak boleh mengizinkan. Maaf tadi di awal saya salah terjemah. Enggak, bukan saya bilang tadi tidak boleh keluar rumah, bukan, maksudnya tidak boleh mengizinkan perempuan orang lain masuk ke rumah. Jadi para wanita ini tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya, suaminya, rumah suaminya ya, rumah suaminya, kecuali dengan izin suaminya. Siapapun juga nggak boleh kata beliau. Mahramnya perempuan nggak boleh, atau sesama perempuan, kawan perempuannya juga tidak boleh. Ya, apalagi sudah jelas keluarganya perempuan aja, seandainya mau masuk ke rumah atau teman dia yang sama-sama perempuan, kita nggak boleh mengizinkan, di para wanita nggak boleh mengizinkan mereka masuk kecuali dengan izin dari suaminya. Tetapi kata beliau, nggak ada orang jahat kayak gini. Semua kan biasa, sampai mau ke rumah, adik silakan, nggak perlu izin lagi. Siapa yang melarang mertua, melarang saudaranya iparnya ke rumahnya? Nggak ada yang melarang. Cuma di fikih dijelaskan, seandainya ada laki-laki yang keras macam ini, ya, ada laki-laki yang keras macam ini, pokoknya rumah saya nggak boleh dimasuki siapapun juga. Mertua kasih apa nggak boleh. Ini gimana hukumnya? Seandainya terjadi, dia mau tidak mau, ini karena haknya dia, aturan syariat selalu ada hikmah tersebut. Wanita perlu menuruti perintah dari suaminya, nggak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumah. Tapi yang laki-laki seperti itu perlu ditegur, perlu diberitahu. Ya, masa sampai kayak tadi kata beliau, ini terlalu keras, ini terlalu merepotkan, kesian istrinya, kesian. Bahkan kayak sekarang aja mau keluar dari rumah ini datang nggak perlu juga pakai teleponan kata beliau. Ini mempersulit. Cuma selalu ada hikmahnya. Mungkin salah satunya kayak tadi kan, ini kembali kepada haknya suami. Suami itu punya keperluan kepada istrinya. Seandainya ada hajat, terus rumahnya selalu penuh dengan orang lain, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan hajatnya, akhirnya terjadi keributan nanti di rumah. وظهر الأمر هذا الذي يظن الإنسان هذا شدة فيه. مسكين مرة مقصود وتعبد الله، نقول هذا نظر الإنسان عادي لما ينظر لهذا الشريعة الإسلامية لها مقاصد عليا كله سدا للذريعة حتى لا يقع الإنسان في الحرام، حتى لا يقع الإنسان في الحرام. Dan kata beliau, mungkin memang ya pandangan orang ketika melihat pembuktian tadi, oh keras betul ya, kesian kan? Memang betul kesian. Cuma ingat, syariat itu punya hikmah yang hebat, yang mungkin kadang-kadang kita tak mengerti. Nah di sini syariat itu punya jalan sadar dari selalu menutupi, mencegah permasalahan terlebih dahulu. Jadi diutamakan aturan Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat itu memberikan pencegahan dari hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang membawa masalah. Jadi memang secara berbeda kalau kita lihat keras, tapi selalu ada hikmah kebaikannya. ولأن الإنسان لو أطاع الله طول حياته ثم أذنب ذنبا واحدا ولو صغيرا لا أقول كبيرا ولو صغيرا، فإذا لم يغفر الله له هلك هذا الإنسان وراح إلى النار ولو ذنب واحد، حتى واحد. لأجل هذا صارت هذا باب بينه وبين الحرام قبل أن يقع الإنسان في الحرام. والحمد لله على وسع الشريعة الإسلامية، فالكل له حقوق، الزوج لها حق والزوج له حق كما سمعتم من عرضة الشريعة الإسلامية وتكرارها. Dan oleh karena itu hadirin, syariat ini ya menjelaskan bahwa manusia itu walaupun taat sepanjang hidupnya, lalu melakukan dosa satu kali. Dan kata beliau, walaupun dosanya dosa kecil, bukan dosa besar, satu kali dosa kecil dia kerjakan, ini berbahaya buat dia. Dia bisa hancur dan celaka selama-lamanya ketika Tuhan murka kepada dia. Oleh karena itu dalam bab ini diatur, tujuannya apa? Biar laki-laki tadi tidak melakukan kesalahan, biar tidak berdosa. Karena seandainya sepanjang umur ini dia taat, terus satu kali melakukan yang haram, berbahaya buat dia. Nah, syariat turun untuk menjaga, mengamankannya dari perbuatan yang dilarang dan diharamkan. ما شاء الله، كما أنا سعيد وأنتم في مجلس العلم بعد الفجر بهذا العدد، هذه نعمة عظيمة جدا. كثير من الناس هذا الوقت وقت نوم وراحة، الحمد لله لا زالت الناس بخير. Dan alhamdulillah
tanda bahwa manusia umat Rasulullah SAW masih dalam kebaikan dan keistimewaan. مجلس العلم نور تتنور به القلوب والأرواح والقلوب. Dan majelis ilmu ini adalah cahaya menyinari ruh kita, menyinari hati kita, bahkan nanti menyinari kuburan kita insyaallah. ولا فقيه واحد أشد على الشيطان ألف عالم. Dan sungguh satu orang yang mengerti fikih ilmu lebih membahayakan setan daripada 1000 ahli ibadah. ومداد العلماء بمعنى الكتاب. مداد العلماء يعدل يوم القيامة بإقدام الشهداء لأهمية العلم. Dan tinta ulama artinya tulisan ilmu para ulama itu nanti di hari kiamat setara dengan darah yang mengalir dari orang-orang yang mati syahid. Karena pentingnya ilmu, tintanya itu setara dengan darah yang mengalirkan orang-orang yang mati syahid. Nasallallahu al-qabul wal afiyah. Kalau kita memohon kepada Allah diberikan kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, afiat dan keselamatan. Allahumma ij'al da'wat an-nabiy fina yawma qala Allahu Qur'an waj'al wujuhana nadhiran wa qulubana. Ya Allah, jadikan doa kami itu petunjuk kepada kami ketika kami berdoa, sinari seseorang. Mudah-mudahan doa itu masuk kepada kita dan kita termasuk orang-orang yang diberikan cahaya sinar di hati dan wajah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna min ahli al-'ilm zahiran wa batinan. Dan semoga kita dijadikan ahli ilmu secara zahir dan batin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat dan berikan manfaat bagi ilmu kami dan tambahlah ilmu kami. هذا الدعاء كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم. سنة الإنسان يدعو به. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. Dan doa ini adalah doa kata beliau yang tadi dibacakan, doa yang sunnah untuk dibaca dan diulang-ulang. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma. اللهم صل على حسن الخاتمة. Ya Allah, berikan kami husnul khatimah. واجعل قبورنا وقبور والدينا روضة من رياض الجنة. Jadikan kuburan kita dan kubur orang tua kami kebun dari kebun surga. وألف اللهم بين الأزواج والزوجات. Ya Allah, satukan berikan kasih sayang antara suami dan para istri. واجعل بينهم مودة ورحمة. Dan jadikan antara suami istri cinta, kasih sayang dan rahmat. ومن كان منا مريضا نسأل الله أن يشفيه. Semoga yang sakit di antara kita mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. أو له أحد من أهله أو جيرانه مريضا اللهم اشفيه جميعا. Dan jika ada salah satu keluarga tetangganya yang sakit, mudah-mudahan juga disembuhkan semuanya. ومن كان فقيرا نسأل الله أن يغنيه بالحلال. Dan barang siapa yang fakir, mudah-mudahan kita minta kepada Allah dikayakan oleh Allah dengan rezeki yang halal. ومن كان محتاجا نسأل الله يقضي حاجته. Dan orang-orang yang punya hajat memerlukan, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. ومن كان عازبا نسأل الله أن يزوجه. Dan barang siapa yang belum menikah, mudah-mudahan diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. أما اللي يريد الثانية أنا لا أدعو. Kalau orang yang masih minta dua, saya akan doakan kata beliau. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan juga tentu kita semua salam Muhammad SAW. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam terjemah. Saya menunggu kesempatan beliau hadir. Saya mintakan ijazah dari kitab dari kakek-kakek beliau, namanya kitab Muqaddimah Al-Ilmiyah. Saya mau dulu dan saya mintakan buat kita semua biar diberikan kitab ijazah kita di Muqaddimah Al-Ilmiyah, yang mana kita ini banyak belajar dari pesantren. Nanti kalau beliau bilang aja sebelum nanti bareng-bareng sama saya kita bilang kau bilang ijazah ya. هذا دائما يعني الصحف الإجازة في قراءتنا هذه كتاب المقدمة العربية كما قرأنا على كثير من الشيوخ منهم مفتي كريم الحين المشهور محمد بن سالم الحفيد وبقية الإخوان نجيزكم في قراءة هذا الكتاب بنية العلم والتعلم ونفع الناس. Kita bilang sama-sama qabilna ijazah. Kita terima ijazahnya. Jadi beliau menyampaikan ijazah tadi. Dan beliau memang mau bisa minta ijazah terus tadi kata beliau. Jadi belum bilang ya memang kita perlu yang ijazah itu artinya biar nyambung anak-anak yang akan kita itu dapat bermanfaat. Jadi beliau dapat ijazah dari banyak daripada para guru-guru masyayikh di Hadramut, salah satu khususnya mufti di Kota Tarim yang sudah meninggal, bukan masyhur. Beliau mengambil
أجازني فيها العلامة الحبيب الصالح أحمد العين السندوف بلدنا، وقبل أن يموت كنت طفلا صغيرا يعني ما بين البلوغ والمراهقة تقريبا على الذي في سن الصغر. قال لي هذه الصيغة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بالتي ذكري أجز الناس بعد. فقلت له أنا صغير على بس قال لا هذا شرط، إذا تريد أن أجيزك في هذه الصلاة أجز الناس من بعد. فلما شدد عليه قبلت منه الإجازة، وبعد كم يوم مات كأنه عرف أنني سأسافر هنا وهنا 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 وهنا. ولهذا أنا أعطيكم هذه الإجازة عن هذا الرجل الصالح، مجرد هذه الصيغة للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام ولرؤيته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بالتحية الذكري أجيزكم كما أجازني هذا أحمد العين. Mobil lagi ada, kita dikasih polisi. Jadi beliau dulu kata beliau waktu masih umur antara belajar dan dewasa masih muda, kata beliau bertemu dengan Habib Ahmad Aini Asegaf. Nah, Habib Ahmad ini memberikan beliau ijazah dengan syarat, saya kasih ijazah kamu dengan syarat kamu sebarkan, kamu kasih setiap orang lain ijazah akan sholawat, ijazah sholawat. Nah, ini sholawat yang sangat bagus dan istimewa kata beliau. Jadi Habib tadi maksa dulu memberi ijazah. Beliau bilang saya masih kecil, kalau disuruh kasih ijazah tetap kata Habib terima, kalau kamu mau saya kasih ijazah syaratnya harus disebarkan, harus disampaikan ijazahnya. Akhirnya karena disuruh beliau terima ijazahnya, dan subhanallah setelah kasih ijazah beberapa hari meninggal dunia. Kata beliau mungkin Habib ini tahu saya bakal pergi keliling-keliling, dan beliau memang keliling kemana-mana sampai kepada sekarang ini ke Indonesia. Beliau kadang-kadang saya sebut tahu di Duduk dan yang lainnya di Medina, Jawa, sampai sekarang di Indonesia. Ini mungkin hikmahnya disuruh menyebarkan sholawat tersebut. Apa sholawatnya? Namanya as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, qallat hilati adrikni. Ditulis dan dijawab, saya sebutkan ke teman-teman yang ada ini, saya tuliskan dua ijazah tadi, insyaallah biar bisa dibagikan ke yang lain. Saya ulang sekali lagi, as-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, qallat hilati adrikni. جزاكم الله خير واصحاب المسجد والحاضرين كلهم. كذلك حبيبنا المترجم حفظه الله ورعاه اتاح لنا الفرصه، رجالا ونساء، ربنا يحفظكم جميعا ويسمح لي بالإساءة. ربما دخلنا شويه في الموضوع ولكن دين الله ليس فيه من حرج، والعفو منكم والحمد لله. Dan beliau berterima kasih kepada kita semua kumpulnya kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf khusus kepada para wanita karena kita pembahasannya sedikit agak kayaknya menekan wanita, padahal tidak kata beliau. Tapi ini aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kalimat yang kurang pas, minta maaf. Begitu juga saya mohon maaf jika ada kesalahan kekurangannya. Assalamualaikum.